मरीजिबा परे अंगदान करिले परिवार से तो नाहांती किंतु संसार विदाय नेबा पूर्व बंचई देई गले अनेक परिवार अमूल्य संसार आमको छाड़ी चली जाइछंती किंतु तांका बहुमूल्य अंग आज भी अन्यर देहरे जीवित होई रहिबो। अंगदान महत्वदान ए उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन करिछंती नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक पड़ालखुड़ा पंचायत झियो जे उषाराणी ससुर घर परिवार वर्ग। पड़ालखुड़ा ग्रामर स्वर्गत जे उषाराणी पारालाखेमुडी निकटस्थ आंध्र पाथपाटना मंडल पेडालखिड़ी ग्राम 2011 मसीह विवाह होते तांकर दुईटी झियो और गोटे पुआ अछंती। गत 19 तारिख दिन तांका दियरर निर्बंध को जाई से फेरिबा समय श्रीकाकुलम जिला हीरामंडलम निकट में एक दुर्घटना गुरुतर होते तांको मुंडरे गभीर आघात होइतिला। तांको श्रीकाकुलम स्थित जेम्स मेडिकल रे चिकित्सा पई तांको भर्ती करा जाइतिला। तांको डाक्तरखाना रे वेंटिलेटर रे 3 दिन पर्यंत रखा जाइतिला तथापि कौनसी सुफल मिली नथिला। गत 21 तारिख दिन मध्यरात्रि रे डॉक्टर तांको ब्रेन डेड घोषणा करथिले। ए खबर तांको परिवार वर्ग को संपूर्ण भाव में मर्माहत करथिला। ए दुख समय उषाराणी परिवार जो निष्पत्ति नहीं ता समग्र मनुष्य जाति एक उदाहरण। जानते गोटे सड़क माने जाऊले तले खसिक पड़गले सांगे सांगे ब्रेन डेथ हो गला। हॉस्पिटल को नेला परे डॉक्टर्स कहले जे तांकर ब्रेन डेथ हो जाइछि बोली कमारे पड़ेले हेले तांको रखा हला हॉस्पिटल रे 3 दिन परे कुआ हला जे डॉक्टर्स कहले आ तांकर तो ब्रेन डेथ हो जाइछि तांको बंचेबाटा कष्ट तमे जोडी नेले भी तांको बंचे पारिबो नाही। जदि तमे चाहूच तो तुम झील को एमती भी नहीं पारिबो आ जदि चाह तांकर जो बॉडी ऑर्गन्स अच्छी तो आप डोनेट करि पाले तुम के जनकर प्राण 6-7 जनकर प्राण भी बंचे पारिबो कहले हॉस्पिटल रे डॉक्टर। तो से सब सुनी कि आमे सब भाबिलो हां ठीक ठीक कथा जदि आम भाउज तो आम पाखरे नाहंती हेले तांकर बॉडी पार्ट्स तो अन्य जनकर देह रे रहबो माने आम भाउज आम सहित अछंती बलिया हमको समस्त लागला तो मिसिके आमे निष्पत्ति नेलु जे ठीक अच्छे डोनेट कर दबा बोली। हम बहुत खुशी हेले आम भाउज तो आम पाखे नाहंती हेले कोन हला तांके तांकर जो बॉडी ऑर्गन सब डोनेट करा हला सेत पे हम बहुत गर्वित अनुभव करछु। से भाउज हम मोर भाउज हबार मो बहुत गर्वित अनुभव करछु। डाक्तर सह आलोचना करिबा परे स्वामी कृष्णा राव संतान निकिता पल्लवी और पुआ जुहित अंगदान पई निष्पत्ति नैथिले। मेडिकल कर्तृपक्ष अंगदान पई समस्त व्यवस्था करिथिले। जे उषांक दुईटी आखि को रेड क्रॉस को दान करा जाइथिबा बेले लिवर को विशाखापाटनार पिनाकेल हॉस्पिटल को दान करा जाइथिला एवं गोटिए किडनी को विशाखापाटना रे केजीएच एवं अन्य किडनी को जेम हॉस्पिटल को पठा जाइथिला जहाँकि अन्य परिवार पई वरदान सदृश हला। जे उषाराणी मृत्यु पर मेडिकल समस्त डाक्तर मेडिकल छात्र और कर्मचारी गहन में श्रद्धांजलि दि जाइथिला। मेडिकल पक्षरु उषांक मृत शरीर को निज ससुर घर गाँव को पठा जाइथिला। गतकाली निज ससुर घर गाँव में शेषकृत्य करा जाइथिला। शेषकृत्य समय राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करा जाइथिला। अंतिम संस्कार बेले आखपाख गाँवर हजार हजार लोके शेष दर्शन करथिले। उषांक अंगदान खबर प्रसारित हेबा परे निज जन्मित गाँ पड़ालखुड़ा ग्रामवासी गर्वित बोली मन करिसेंती। आज्ञा मो ना पीवी रमणामूर्ति नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक पड़ाला ग्राम निवासी आउ मोर छोटी झील और 2टा पुओ 6टा झील मध्य ये 4th नंबर झीलटा नाटा हूँ उषाराणी आउ तांको निकटरे 2009 मसीह पाड़ाकामुडी सीमा निकटस्थ पुराणापाटना ब्लॉक रो पेदलगुड़ी गाँव में जे कृष्णाराव सहित मैरेज होता आउ 2टा झील गोटे पुओ आउ से माने गोटे उषाराणी दिवरंकर गोटे निर्बंध थिला सीटापी जाइए आ सब सारा पर घर को आसला बेलू पट्टा बैरेज निकटरे गाड़ी से खसी पड़ला तले पड़ जबार मुंड को आघात लगे सांगे सांगे पीएच नेला से कहले रिपेयर करदे बड़ हस्पिटाल नापी सांगे सांगे सेराकोलम जेम्स हस्पिटाल को नेली सीट एडमिट करदेलु आउ से 19 तारिख दिन राति 2 दिन सीटी से ट्रीटमेंट पाइले
ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିକୁ ଆଉ କିଛି ସେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲା ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବେଳକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯଦି ଏବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ନେଇପାରିବ ବୋଲେ ନେଇପାରିବ ତୁମ ଝିଅଙ୍କୁ। ଯଦି କୌଣସି ଦାନ ଯଦି ଦେଇପାରିବ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦାନ ଦେବ ବୋଲେ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ହଉ ଆମେ କରିବା, ଆମେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ବିଚାର କଲୁ। ଦେଖ ଆମେ ଝିଅକୁ ଯଦି ନେଇଯିବା, ଝିଅ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ନେବା, ନେଇକିରି ଯଦି କରିବା, ଦାନ କରିଦେବା ମାନେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁରା ପାଉଁ ସେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେତେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଦି ଦାନ କରିବା, ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା 5-6 ଜଣଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେବା ଯେ ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛି ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ଦେଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ କର ବୋଲିକରି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଅଙ୍ଗଦାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଯେ କେମିତି ଅଙ୍ଗଦାନ ଦେବାଟା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ସବୁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦେବା ବେଳେ ସେ ପରିବାର ଏମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସବୁ କହୁଥିଲି। ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋ ଝିଅର ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନେଇକରି ମୋ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବାହାର କଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ନର୍ସ ତରଫରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ସ ଦେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ଜୀବନରେ ଝିଅଟା ପଳେଇଲା ମାତ୍ର ଝିଅଟା ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ ହେଇକିରି ଗଲା, ସେଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ ଆଉ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଗାଁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ, ପଡ଼ାଗଡ଼ ମାଟି ଗର୍ବିତ, ବାପା ମା ଗର୍ବିତ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଗର୍ବିତ ସମସ୍ତେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।